Wow, lihat teman-teman, ada helikopter terbang. Wow, kita melihat di bawah teman-teman. Wow, ada kapal terbang nih teman-teman. Wadidaw, lihat. Wow, ada pesawat Air Force D182 teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, pesawat tempur nih teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, lihat, ada pesawat tempur C182 nih teman-teman. Wow, keren sekali pesawatnya teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulin di dalam kardus ini teman-teman. Wah, di sana ada pesawat kecil-kecil. Wow, lihat, simpan di sini aja. Wow, ini keren sekali teman-teman. Wow, banyak sekali ya. Wow, mantap mantul nih teman-teman. Widih, keren pesawat tempurnya. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, sepertinya kita menemukan pesawat lagi nih teman-teman. Wow, pesawat Lion Air nih teman-teman. Wow, mantap mantul, keren sekali teman-teman. Wow, ini pesawatnya teman-teman. Terbang dulu ya teman-teman. Wow, mantap mantul, keren. Ayo kita simpan di sini teman-teman. Wow, ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, siapa tahu kita dapat lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan pesawat Citylink teman-teman. Wow. Oh, mantap mantul, warna hijau teman-teman. Wow, keren sekali nih teman-teman, pesawat kargo nih teman-teman. Wih, mantap mantul sekali nih. Wow, keren, kita terbangin duluan. Wih, keren sekali, cakep nih teman-teman. Simpan di sini teman-teman. Wow, kita sudah dapat 3, 4 nih teman-teman. Wih, wow, itu ada lagi nih teman-teman. Wah, ternyata dia nyangkut di atas pohon teman-teman. Wah, ayo kita lihat ini apa nih teman-teman. Warna merah. Widih, helikopter teman-teman. Wow, mantul. Ayo kita terbangkan. Widih, cakep sekali nih teman-teman. Wow, mantap mantul. Wow, wah, di sana ada pesawat lagi tuh. Widih, mantap sekali nih teman-teman. Wow, kita tabrak dulu. Wow. Lihat ayo teman-teman. Ini pesawat apa nih teman-teman? Widih, ada pesawat tempur nih teman-teman. Wow, pesawat tempur G182 nih teman-teman. Wow, pesawat Sukhoi ini teman-teman. Wah, mantap sekali, keren. Wow, simpan di sini dulu ya teman-teman. Ayo kita simpan dalam kardus kita. Wow, ini di sini tempatnya teman-teman. Wow, ayo kita cari lagi. Wow, di sana ada pesawat lagi nih teman-teman. Wow, ini pesawat tempur lagi kita dapat teman-teman. Ayo kita terbangkan dulu. Keren. Ini pesawat tempur E182. Wow, milik Indonesia nih teman-teman. Widih, keren sekali, cakep teman-teman. Mantap mantul. Ini pesawat lagi nih. Wow, warna kuning. Ini pesawat apa nih teman-teman? Bantu komen di bawah.
Wah, warna kuning teman-teman. Wah, cakep, mantul sekali nih teman-teman. Wih, keren. Ayo kita bawa teman-teman. Wow, kita terbangin teman-teman. Wih, mantap. Simpan di sini. Ayo cari lagi. Wow. Ini ada apa nih teman-teman? Di atas kelapa nih ada pesawat. Wow, ada apa nih? Ini helikopter teman-teman. Wadidaw, warna hitam. Keren sekali. Ayo kita cari lagi. Wow, kakak menemukan lagi nih. Wow, ini pesawat UFO. Wow, keren. Wow, ini Air Force B182. Wow, keren pesawatnya. Wow, ayo cari lagi yuk. Yuk cari lagi yuk, siapa tahu masih ada teman-teman. Wow, ini teman-teman ada lagi nih warna biru. Wow, ini helikopter. Wih, keren, mantap mantul teman-teman. Kita masukin ke dalam kotak ajaib kita nih. Wow, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu dari video dari kakak teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi ya.